Arm spray. Their arm spray. Day 5. Day 6. And then, ayan guys, alam niyo ba guys, makikita niyo talaga medyo naglighten siya, hindi man ganong kaputi kasi pang 1 week ko pa lang pong gumagamit nito guys. 78 pesos lang, dalawa na pong makukuha nyo. Nandyan sa yellow basket.